کوشش کریں گے. ربا معاف کر دے، صاف کر دے، ربا معاف کر دے، دل صاف کر دے، اپنا بنا کے پاک کر دے. ربا معاف کر دے، دل صاف کر دے، ربا معاف کر دے، دل صاف کر دے، ہاتھ اپنا بڑھا کے پاک کر دے، ربا معاف کر دے. سنیے سلامات سلامات، سنیے سلامات. تینو مناوا ہو یا میں تو خطاوا، میں تو دوری نہ ہو تو اے ہو کے دینا نساوا. تینو مناوا ہو یا میں تو خطاوا، میں تو دوری نہ ہو تو اے ہو کے دیا نساوا. جھولی میری بھر دو، کام سارے سرے دو، جھولی میری بھر دو، کام سارے سرے دو، ہاتھ اپنا بڑھا کے پاک کر دے، ربا معاف کر دے. سنیے سلامات سلامات، سنیے سلامات. کر دوری سجاوا بولے اپنی باوا، رحم کرم دی پانے اے ہو مدینہ نساوا. کر دوری سجاوا بولے اپنی باوا، رحم کرم دی پانے اے ہو مدینہ نساوا. تو آزاد کر دے، تو آباد کر دے، تو آزاد کر دے، تو آباد کر دے، ہاتھ اپنا بڑھا کے پاک کر دے، ربا معاف کر دے. ہالیلویا، پریز، تھینک یو جیسس. وہی ہستی ہے جو ہمیں معاف اور پاک اور صاف کرنے کی قدرت رکھتی ہے. آئے ہم اسی طرح سب اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے. اس وقت ہم جو ہے اسی حصہ میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہمیں زندہ خدا کا کلام سننے کو ملے گا، اور اپنے آپ کو تیار کریں گے. ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے اور کہیں گے کہ آج اے خداوند جب تیرا کلام سنے تو خداوند ہمارے زندگیوں کے بہتری کے لیے ہو. یہ دعا ہم بھائی وشال کے ساتھ مل کر کریں گے. ہیلویا سارے بھن بھراواں نوں اور خدا دے داساں نوں میری طرف سے جے مسیح کی. آؤ اپنی اکھاں نوں بند کردے ہاں، سراں نوں چکاؤنے ہاں خدا دی حضوری 'چ.
ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੁਣਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੀਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਰਿਓ ਮੇਰੇ ਲੁਕਣੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੁਕਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ। ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਖੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਸ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਚਨ ਵੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਮੰਗਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस। आए इसी तरह हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं दुआ के जरिए, और अभी हम खुदा का जब कलाम सुनने को है, इससे पहले कि खुदा के जो खादम हैं वो कलाम हम सब तक पहुंचाएं, मैं उनके बारे में तारुफ करवाना चाहूंगा। डॉक्टर सलीम अख्तर साहब रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं, ये किसी तारुफ के मुहताज नहीं। रावलपिंडी में इनकी खिदमत जो खुदावंद इनको बहुत ही कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। पेशा के एतबार से ये डॉक्टर हैं और इनकी स्पेशलिटी एनेस्थेसिया सर्जन की है, और इसके अलावा ये कलाम की बेलौस खिदमत करते हैं। आज हम इनके वसीला से कलाम को सीखेंगे। आए हम सब अपने माइक अनम्यूट करके दोनों हाथों को खुदा के कलाम और खुदा के खादम को तालियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी एक सेकंड कुछ दे दें आपको। डॉक्टर सलीम अख्तर साहब शायद मेरे ख्याल में किसी टेक्निकल इशू की वजह से डिस्कनेक्टेड हैं, तो अगर हम एक और दुआ कर लें इस दौरान में कि खुदावंद इन सब रुकावटों को दूर कर और अपने खादम को स्मूथली हमारे साथ ज्वाइन कर, ताकि आज यकीनन खुदा हमें सिखाने को है और इब्लीस को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो रुकावटें पैदा हो रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह इसीलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए।
تو وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا، اور ہم جانتے ہیں کہ آج خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کے اندر یسوع مسیح آئے گا۔ تو اس لیے میں درخواست کروں گا خدا کے خادم پاسٹر صبر مقصود صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ اس دوران میں ڈاکٹر سلیم صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری آواز آ رہی؟ جی بالکل، آواز آ رہی؟ جی جی پاسٹر صاحب آپ کی آواز۔ آئیے دعا کریں۔ خدا ذوالجلال بزرگ و برتر مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، یہوہ قدوس خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کا پاک خون اپنے دلوں زندگیوں میں لے کر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ خون جو گناہوں کو دھوتا، جو ہمیں ابلیس پر فتح بخشتا ہے، اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں میسر ہے تاکہ ہم غالب آ سکیں۔ آج کی عبادت میں اے خدا تم نے موقع بخشا ہے کہ ہم دور دراز بیٹھ کر بھی تیری حضوری میں اکٹھے ہیں، اور یہ تیرا فضل ہے، ہمارے لیے شرف ہے، تیری برکت ہے اور تیری بخشش و مہربانی ہے۔ اور اے خدا ہر ایک زندگی میں روح القدس کی قوت کے سبب سے ایک جنبش کے طفیل آج کی ساری برکت کو کثرت سے ہم سب محسوس کر سکے۔ روح القدس خداوند تو ہمیں ہر طرح سے گھیرے میں رکھنا، اور اس عبادت کے میں جو رکاوٹیں کسی وجہ سے بھی پیدا ہوں یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جائیں، اور ہم سارے سسٹم کو اس زوم پر اے خدا جس انداز سے یہ کوشش کی جاتی ہے، اس کو اے خدا تو چھو دے تاکہ سسٹم میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، اور ہم مل کر اطمینان کے ساتھ تیری حضوری میں تیری برکت حاصل کر سکیں۔ اب اے خدا ہم سب مل کر تیرے خادم کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں، روح القدس اسے چھو دے اور ہر طرح کی کمزوریاں جاتی رہیں۔ اے خدا تیرا آسمان اس پر کھلا رہے اور کلام کے دروازے بند نہ ہو، اور جو کچھ اے خدا تیرا بندہ کہتا ہے وہ تیری طرف سے ہماری تربیت کے لیے اور تیرے جلال کا سبب بنے۔ اے خدا تیرا کلام نازل ہوتا ہے تو بندر ٹوٹتے ہیں، زنجیریں گر جاتی ہیں، آزادی مل جاتی ہے، ہم شادمان ہوتے ہیں۔ اور اے خدا آسمانی شادمانی آج ہمیں عطا فرما، اپنے خادم کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا، ان کے الفاظ وہ سب کچھ جو وہ کہتے ہیں وہ تیری طرف سے ہوں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ عبادت کے باقی حصے میں بھی اے خدا تیری رہنمائی چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین، ہاللویا۔ جی پاسٹر صاحب آ چکے ہیں؟ جی میری بات ہوئی ہے ان سے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی آئی فون سے کنیکٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ یہی ہے۔ آپ اس دوران میں میرے خیال میں سسٹر آئرین سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ورشپ میں رہنمائی کریں۔ جی باجی پلیز آپ پرستش میں ہمارا ساتھ دیں، باجی آئرین کے ساتھ مل کر ہم گیت گائیں گے۔ تھینک یو سو مچ بردر، گاڈ بلیس یو۔ خدا کے بابرکت اور زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو سلام، گاڈ بلیس یو آل۔ آئیے ہم سب مل کر ورشپ کرتے ہیں خدا ان کی، اور خدا ان کی برکت لیتے ہیں۔ تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، یسوع تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، میں جد بھی پکارا تو سندا میری، تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری، یسوع تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری۔ ہو پاوے بریاں روحاں والے لشکر ہوون، تیری اگ نال سڑکے او سارے مرن، پاوے بریاں روحاں والے لشکر ہوون، تیری اگ نال سڑکے او سارے مرن، کر دیندی تباہ تیری اگ دی چھڑی،
تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری یسو تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری میں جد بھی پکارا تو سندا میری تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری یسو تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری او جیڑا روگی تیرے کول ایک واری آ گیا او بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا او جیڑا روگی تیرے کول ایک واری آ گیا او بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا تو تے فضلاں دے نال اپنے فضلاں دے نال او دی جھولی بھری تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری یسو تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری میں جد بھی پکارا تو سندا میری تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری ہو تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے میری آواز تیرے ستائش کرے ہو تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے میری آواز تیرے ستائش کرے میرے گیتاں دے وچ تیری رچنا بھری تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری یسو تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری میں جد بھی پکارا تو سندا میری تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری تسلی دا چشمہ یہوہ یری تسلی دا چشمہ یہوہ یری آمین پریز گاڈ جی ان کا شکر ہو کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ری جوائن ہو گئے ہیں اور آج کی جو خوراک ہے وہ ہم لینے کو ہیں. یاد رکھیں ابلیس جو ہے وہ چرانے آتا ہے اور آج بھی ابلیس نے کوشش کی ہے کہ زندہ کلام کی وہ خوبصورتی ہم سے چرا لے جو خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم تک پہنچنے کو ہے. لیکن یاد رکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ابلیس کے کاموں کو مٹاؤں. وہ اسی لیے آیا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. یاد رکھیں شاید آج بہت سے سننے والے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے دل کے دروازے ابھی بھی یسوع کے لیے نہیں کھولے. اب وقت ہے کہ آپ اپنے دروازے کھولیں. یسوع مسیح نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. کھٹکھٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر ہے ابھی تک اسی لیے کھٹکھٹا رہا ہے اور اگر وہ باہر ہے تو یقیناً کوئی اور اندر ہے. اور اب وقت ہے کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم اپنے دلوں کو کھولیں تاکہ وہ اندر آئے اور ابلیس کے کاموں کو مٹائے اور ہمارے لیے نجات کا سامان پیدا کرے جو اس نے آلریڈی کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں. پاسٹر سنی آمون نے بڑی خوبصورتی سے آپ کی خدمت کا تعارف کرایا. میں ایک بار پھر یاد دلاتا جاؤں کہ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب راولپنڈی میں ڈاکٹر جی پی کی خدمت بھی کرتے ہیں, انیستھیٹک سرجن بھی ہیں اور اس کے علاوہ خداوند کے کلام کی خدمت جو ہے آزادانہ اور فری لانس کرتے ہیں جو کہ کم و بیش جہاں تک میں جانتا ہوں 4 دہائیوں پر ان کا یہ سفر یا شاید اس سے بھی زیادہ طویل ہے. باقی خود یہ تھوڑا سا تعارف کرا دیں گے اپنا. کلام سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنے جو مائک ہے ان میوٹ کریں اور تالیاں بجا کر خدا کے خادم کو ویلکم کریں. ہاں جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. صاف آ رہی ہے؟ ہاں جی صاف آ رہی ہے جی اچھا تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ
اور बड़ी मोहब्बत प्यार और भाई रशीद गिल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे लोगों से मुझे मिलाया है, मैं बड़ा मशकूर हूँ। और पास्टर आसिफ साहब का, और आज जिन्होंने दुआ की, और वो जो भाई मलेशिया में खिदमत करते हैं उनकी दुआ, मुझे सही उन्होंने बड़ी तहरीक दी है रूह की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे अच्छे दुआ को लोग खुदा ने हमारे साथ रखे हैं। मैं बड़ा मशकूर हूँ। आपने देखा होगा कि सारी जो आज की तीनों गीत जो गाए और जो ज़बूर गाया, ये सारे एक ख़ास थीम की तरफ आज था। कोई मतलब जिसका होता है कि शुक्रगुजारी या खुशी, एक अजीब सा एक वो था, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो मेरी आवाज़ अगर साफ आ रही है तो सिर्फ भाई आसिफ आप इशारा कर दें कि काफ़ी है इतनी आवाज़, ठीक है जी। तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी ज़्यादा अच्छी तरह बोलूँ ताकि आपको साफ आवाज़ आए। माजरत की अभी थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ हो गई थी हमारे, आपको पता है गर्मियों में पाकिस्तान में ये लोड शेडिंग का सिलसिला जो है ना वो हम इसको फेस कर रहे हैं। सो इस बात के लिए माजरत, फिर मुझे रिकनेक्ट होना पड़ा। तो ये सारे सिलसिले हैं, छोटी मोटी मुसीबतें परेशानियां जिनके लिए हम कभी भी प्लानिंग नहीं करते और जिनके लिए सोचते भी नहीं हैं, उसी दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारा मुल्क गुजर रहा है और मुल्क के मुनासबत से फैमिलीज के अंदर अनएक्सपेक्टेड ऐसे मसाइब आ जाते हैं, फिर पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसे मसाइब आ जाते हैं। और जो ज़बूर आज गाया कि रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना दे मदद ओ सख्तियां विच, तो सख्तियों का दौर है और मुकाशवा के मुताबिक हम उस दौर में दाखिल हो गए हैं। मैं इन सख्तियों के लिए आज जो है ना उसी हिसाब से बात करके, तो उसमें से जो खुदा ने मुझे आज थीम दिया है, जो पैगाम दिया है, बात की है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उस रेफरेंस से जो आयत है मेरे सामने, जिससे मैं मतलब पूरा जब से भाई ने मुझे बताया तो मैं दुआ कर रहा था और उस बात से मैं आगे पीछे नहीं हिल सका। बस यही बात थी कि मौजूदा दौर की, आज की जो ख़ास लोगों के लिए बात होनी चाहिए तसल्ली की, वो क्या हो सकती है। तो इस लिहाज से ये पहला पत्रस है और उसका बाब है 4 और उसकी 12वीं आयत है। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात है हम पर वाक़या हुई है। सबसे पहले ये 3 लफ्ज़ जो है ये बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं और ट्रांसलेशन करने वाले ने भी बहुत खूब पाक रूह ने उनकी मदद की। ऐ प्यारो, यानी कि हम जो खुदा के प्यारे हैं, जो पतरस के प्यारे हैं, जो पतरस के उस वक़्त प्यारे थे और जो आज हम भी खुदा के प्यारे हैं, हम सब से वो बात कर रहा है, इनके ख़ास अपने लोगों से, ख़ास ईमानदारों से, जो हकीकी ईमानदार हैं, वो इस लिस्ट में आते हैं। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग है और मुसीबत की आग है, अचानक भड़क उठी है। तुम्हारी वजह क्या है कि तुम्हारी आजमाइश के लिए भड़क उठी है। और वो कहता है ये आग जिसमें अभी हम पड़े हैं, ये एक मुसीबत की आग तो है, लेकिन वजह है कि आजमाइश की आग है। और पतरस पहले खत में भी बड़ी खूबसूरत बात करता है, वो ईमान जो आजमाया हुआ ईमान है, आम ईमान की बात नहीं करता, वो मुलाहिजा के दिन ईमान वो जो आजमाया हुआ वो काबिल कदर है, उसकी खुदा यीशु मसीह बहुत तारीफ करते हैं, करेंगे। ये समझकर इसे ताज्जुब ना करो कि ये अनोखी बात है। कई दफ़ा इंसान मुसीबतों और परेशानियों में इतना परेशान हो जाता है कि वो कहता है बस ये सिर्फ मेरे लिए ही है। वो फलां तो बहुत ही मतलब बस नॉर्मली, देखो चर्च भी जाते हैं, खुदा के साथ राब्ता भी है, घर में भी इबादत करते हैं, ये मुसीबत, ये परेशानी, लेकिन कहता है कि ये वो आग है जो जैसे एकदम भड़क उठती है
किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, घर में एकदम भड़क उठती है, और जिसके लिए वो लोग तैयार भी नहीं होते, जिसके लिए वो सोचते भी नहीं है, कोई प्लानिंग भी नहीं की होती, और वो एकदम भड़क उठती है। ईमानदारों की जिंदगी, खासकर मसीहों की जिंदगी। तो वो कहता है कि एक वो ग्रुप के लोग हैं, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, जो इसमें कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं कि ये क्यों हमारे साथ हुआ, और दूसरे वो लोग हैं जो इसको देखते हैं और उनके पास प्लानिंग होती है, और वो उसकी उस आग में से गुजर कर उस मुश्किल में वो बिल्कुल कुंदन बन जाते हैं। और शायद ऐसे भी लोग हैं जो इस आग में, आजमाइश में पड़ते हैं, बीमारी की सूरत में, फाइनेंशियली, फैमिली या किसी और सूरत में, और वो खुदा से और दूर चले जाते हैं। मसलन एक ऐसी बीमारी आ गई, जैसे कि आप कह लें कि ये हेपेटाइटिस है, बी या सी। वो लोग उनको जब बताते हैं तो वो फिर कई दफा ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़ियारतों पे, तावीज़ों की तरफ चले जाते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो भटक जाते हैं इन आज़माइशों में। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, पहली बात, 3-4 बातें हैं और बड़ी आम बातें हैं जो आज की जिंदगी में, गहरा कलाम तो नहीं है मेरे पास कोई ऐसा, लेकिन बड़ा नॉर्मल सा और बाबरकत बातें हैं। वो पहली बात ये है कि जब ये मुश्किलें और परेशानियां आती हैं तो पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों आई मेरे पे, क्यों ऐसा हुआ। मैं खुदा के साथ चलता हूँ, लेकिन मुझ पर ये गैर मुतवक्का मसाइब, जिनके लिए मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, वो आ गए। तो इसने पहली बात मेरे अंदर एक खूबी को ढूंढ के बाहर निकाल दिया। ऐसा टैलेंट, ऐसी खूबी, ऐसी ताकत मेरे अंदर इस मसाइब और इस गैर मुतवक्का मसाइब से मेरे अंदर वो खूबी आज मुझे नजर आ गई जो पहले कभी नजर नहीं आई। एक बार यानी कि ये जो खूबी नजर आई है, ये किसी सूरत में भी हो सकती है, चाहे वो दुआ की सूरत में थी, चाहे वो खुदा की नजदीकी की सूरत में थी कि मैं और ज्यादा खुदा के साथ वफादारी से चलूं, किसी सूरत में भी। लेकिन पहले मुझे इस चीज का एहसास ही नहीं था कि खुदा ने मेरे अंदर तो एक टैलेंट रखा है, एक खूबी रखी है जो मैंने पहले कभी ना महसूस की और ना मैंने उसको, उस हथियार को यूज किया और ना ही मुझे पता चला। लेकिन आज इस आजमाइश की वजह से मुझे पता चला। मैं एक दो छोटी छोटी आम जिंदगी की मिसालें देता हूँ जब मुझे ये बात लगी। एक दिन मैं ऐसे ही सड़क पे गाड़ी खड़ी करके, बच्चे कुछ अंदर बाजार लेने गए थे, मैंने सड़क की एक साइड पे गाड़ी खड़ी की। सड़क के चौक के दूसरी तरफ मैंने देखा वो जो गन्ने का रस निकालते हैं ना, वो एक आदमी मशीन चला रहा था। मैं उसको गौर से देख रहा था कैसे वो उसने गन्ने को निकाला और उस लोहे के 2 बड़े बड़े व्हील्स के अंदर उसको डाला, और जब वो गन्ना उसमें, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि पीड़ा गया, उसमें से गुजरा, उसमें से एक बड़ा ही मीठा और रस निकल के गिलास में जमा हो गया। मैंने कहा ये है वो, इसके अंदर खूबी जो पहले नजर नहीं आती थी, लेकिन जब वो इस दोनों लोहे के पिंजरों में से, व्हील में से गुजरा, तो वो रस के अंदर से नजर आया। आप देख लें, ये जो अंगूर का वो दाना है, वो कुचला जाता है, तब उसमें से रस निकलता है। ये लफ्ज कुचला मसीह खुदावंद के भी लिए लिखा है, वो कुचला गया। गतसमनी का मतलब है जहाँ पे कुचला जाता है, और फिर वहां से जिंदगी और रूह की बातें निकली। कलीसिया उस वक्त वहां पे निकली जब उसकी पसली को छेदा गया और उसमें से वो खून निकला, तो कलीसिया की बुनियाद। और यही वो वक्त था जब लोगों ने कहा बेशक, जब वो बहुत कुचला गया, आखिर में
جب اس نے سر جھکا کر جان دی تو وہاں پر ایک زندگی جس نے کہا تھا بے شک یہ شخص خدا کا بیٹا ہے. اسی طرح سٹفنس جب ان پتھروں سے کچلا جا رہا تھا, سنسار کیا جا رہا تھا, تو اوپر ایک شخص کھڑا تھا اور آپ کو پتا وہ ساؤل تھا. وہاں موت اور اوپر زندگی نکل رہی تھی. گندم کا دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے, گہرا, اس پہ پریشر پڑتا ہے, گرمی پڑتی ہے, پانی اور اس تپش کا وہ شکار ہوتا ہے, وہ پھٹ جاتا ہے, توڑا جاتا ہے, تو ایک زندگی کی کمپل اس میں نکلتی ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت خدا نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ آگ, یہ آزمائش جس میں سے آج ہم سارے, خاص کر پاکستان, میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہمارے پاکستان کے لیے دعا کیا کریں. ہم لوگ بہت بڑے کرائسس میں سے, پولیٹیکل کرائسس میں سے گزر رہے ہیں. اس کا اثر ہمارے خاندانوں پر پڑا ہے. ہماری جو فائنینشل پوزیشنز ہیں وہ بڑی, مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو نہیں قبول کر سکتے. بہت مشکل پڑ رہی ہے خاندانوں میں. تو ہمیں ہمارے ملک کے لیے دعا کریں کہ ہم اس آزمائش میں سے بڑے آرام سے گزر سکیں. زندگی میں پرسنل آزمائشیں ہوتی ہیں, پرسنل آگ بھڑکتی ہے. کسی بیماری کی صورت میں ایک انسان ہے, وہ صرف دل کا بیمار ہے, اس کو شوگر ہے, اس کو ریڑھ کی ہڈی ہے, پرسنلی اس میں کوئی پرابلم ہے, اور اس کے اندر کوئی اور بیماری ایسی ہے, تو یہ اس کی پرسنل بیماری ہے. لیکن کئی دفعہ خاندان متاثر ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یوسف اپنے خاندان سمیت ایک پرسنل ایک اس میں سے گزرا, اور یعقوب کا بیٹا یوسف کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پورے خاندان کے لیے وہ بلیسنگ کا باعث بنا. تو یہ پرسنل ذاتی ہماری آزمائشیں بھی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو خاندانی, مطلب فیملی میں بچوں کی مسئلے آ جاتے ہیں, پورا خاندان متاثر ہوتا ہے, میاں بیوی کے درمیان میں, اور جو سینئر ممبرز ہیں, ساس بہو اور دادا دادی نانا, ان کے جو ریلیشن شپس ہیں آپس میں, فیملیز اور پھر کنٹریز وائز بھی آگے بڑھتی ہیں, آگ بھڑک اٹھتی ہے. جیسے کنٹری میں اب ایک ملک دوسرے ملک پہ, جیسے رشیا اور یوکرین کے دیکھیں, اب لوگوں کا کوئی قصور نہیں, لیکن ان کے ملکوں میں ایک آگ بھڑک اٹھی ہے. تو اس وقت ہمارے ملک میں بھی عجیب سی آگ بھڑک اٹھی ہے, اور اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے میرے اندر ایک خوبی کو اجاگر کیا ہے, ایک خوبی کو رکھا ہے, اور وہ مجھے اب پتہ لگی جب میرے اندر یہ بات, یہ آج ان ایکسپیکٹڈ مجھے مصائب کا شکار ہوا. دوسری بات اس میں میں نے یہ سیکھی کہ میرے اندر ان مصائب کے باعث دعا کرنے کا ٹیلنٹ, اور دعا کے ساتھ مجھے عاجزی اور انکساری خدا نے سکھائی کہ ایک ایماندار شخص کو مصیبت میں بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کرنے کی ضرورت ہے. اور جب مجھے عاجزی اور انکساری آئی تو تیسرا نمبر, میرے کریکٹر کو اس نے مضبوط کیا. میرا مسیحی کریکٹر مضبوط ہو گیا, اور مجھے پتہ چلا کہ مسیحی کردار کیسا ہونا چاہیے. خدا یسوع مسیح کی مثال میرے سامنے ہے, یوسف جو یعقوب کا بیٹا, اس کی مثال میرے سامنے ہے, پولوس کی مثال, یعقوب اور پتر, یہ ساری مثالیں میرے سامنے ہیں. کس طرح مصیبت کی آگ میں انوکھی بات نہیں تھی, وہ کہتے ہیں یہ ہم پر بھی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے کریکٹر مسیح کے لائق اور مضبوط ہو جائیں. پھر میں نے چوتھی بات, خدا کی محبت کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا, خدا کے فضل کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا, خدا کے اپنے ہونے کو میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا. مجھے اب پتہ چلا جب میں اس آگ میں, آزمائش کی آگ میں سے گزر رہا ہوں. دیکھیں, ایک شخص کی بات ہے, وہ کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہی ہوا تو میں پیدائشی طور پہ لنگڑا تھا. یہ اس کی ذاتی ایک جو اس کی زندگی میں آگ ہے اس کی بات ہے.
कहता मेरी माँ मुझे मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल्स में लेके जाती रही। मेरी माँ इतनी मालदार, पूरा खानदान इतने नहीं थे फाइनेंशियली कि वो मेरे स्कूल और मेरे किताबों की और मेरी स्कूल की फीस और मेरी तालीम की खर्चे भी बर्दाश्त करे और मुझे डॉक्टरों और हॉस्पिटल के खर्चे भी बर्दाश्त करे। लेकिन मैंने देखा वो मेरे लिए सब कुछ करती रही। फिर मैं बड़ा हो गया, मेरे कॉलेज की फीस, और मैं अपने टॉपर्स में आता था, लेकिन मैंने जब महसूस किया कि 15-20 साल का हुआ तो मेरी कमर में शदीद दर्द शुरू हो गई। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे जिंदगी में इसी डिफॉर्मिटी के साथ, इसी दर्द के साथ, इसी लंगड़ेपन के साथ जिंदगी बसर करनी है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं मुसलसल बचपन से लेकर आज तक तेरे लिए हमेशा दुआ करती रही। मैंने कहा, फिर मैंने खुदावंद के फजल को देखा, सोचा किस तरह खुदावंद हर लम्हे, हर वक्त पर मेरी जरूरतें पूरी करता। डॉक्टरों की फीसें, स्कूल की फीसें, मेरी अपनी पढ़ाई के अखराजात कैसे खुदावंद मेरे पूरे करता था। मैं इस बात को सोच के मैं शुक्र करता था। खुदावंद की मोहब्बत को, खुदावंद के फजल को मैंने देखा। पौलुस उस फजल की बात करता है, कहता है जब मुझ पे ये एक प्रॉब्लम आया, मैंने अपने खुदावंद से दुआ की और उसने शिफा की बजाय अपने फजल को मेरे सामने कर रख दिया। ये देख मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हम भी इन मुसीबतों और परेशानियों में खुदा के फजल को वाजिया तौर पर देखते हैं, बिल्कुल वाजिया तौर पर हम देखते हैं और शुक्र करते हैं। हन्ना ने दुआ की, हन्ना ने अपने टैलेंट को जो उसके अंदर था, दुआ का, आंसुओं के साथ और आजिज़ी और इंकसारी के साथ, कि एली काहिन भी उसकी दुआ को सुनकर समझा कि इस तरह की दुआ बगैर नशे के नहीं हो सकती, तो उसने कहा मैं नशे में नहीं हूं, मैंने तो अपना दिल, जब ये आग लगती है ना तो इंसान का दिल आजिज़ी करता है, इंकसारी करता है, रूह शिकस्ता हो जाती है और शिकस्ता ही रूह खुदा की रूह की जो है ना उसमें जगह बन जाती है और इंसान का कैरेक्टर, मसीही कैरेक्टर बिल्ट अप हो जाता है। मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी नॉर्मल बातें हैं, गहरा कलाम तो नहीं, लेकिन ये आम होने वाली जिंदगी की बातें हैं। और मैं इन सारी चीजों से फिर जब मुझे कलाम में खुदा तसल्ली देता है तो मेरे दिल को एक सुकून मिलता है, एक आराम मिलता है और मैं खुदा के उन वादों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से रोज सोचता हूँ, रोज उनके पे गौर करता हूँ और खुदा के होने को और खुदा के अपने साथ होने को, जैसे अय्यूब कहता है मेरे कान ने तेरी आवाज सुनी थी पर अब इस मुसीबत के बाद अब मेरी आंख तुझे देखती है, अब मेरी आंख तुझे देखती है। कितनी खूबसूरत बात है कि मुसीबतों और परेशानियों में हम लोग खुदा की मोहब्बत को और ज्यादा खूबसूरत तरीके से देखते हैं, उसके फजल को और ज्यादा देखते हैं। वो कहता है, एक खुदा का बंदा पौलुस कहता है जब मैं कमजोर हो जाता हूँ, कहता है बड़ी खूबसूरत बात है, मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में। जब मैंने कहा मैं अपने जोर से, अपनी कुव्वत से, अपनी लियाकत से, काबिलियत से खुदावंद मैं कुछ नहीं कर सकता, आई सरेंडर, बस मैं अब झुक गया हूं तेरे सामने, बस अब मैं हाथ जोड़ता हूँ, सर झुकाता हूँ, घुटने टेकता हूँ, अपनी बेबसी, अपनी कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरा वो हाल है। उसने कहा पतरस क्या तुमने कुछ पकड़ा? नहीं खुदावंद, सारी रात मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आया। तो फिर वो कहता है अब मेरे कहने से कुछ कर तो देख, फिर बड़ा फजल, बड़ा जलाल। तो मैं समझता हूँ कि एक ये बात भी है कि जब हम सरेंडर करते हैं, अपने आप को खुदा के हाथ में दे देते हैं, फिर कहता है देख मेरा फजल,
پھر کہتا ہے دیکھ میری قدرت، اپنی مصیبتوں کو دیکھ، اپنی آگ کو دیکھ، کتنی چھوٹی سی لگتی ہے میرے فضل کے سامنے، میری قدرت کے سامنے، میری محبت، میرے وعدوں کے سامنے۔ تو میں خدا ان کا ان ساری باتوں کے لیے شکر کرتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی ذاتی ایکسپیرینسز ہیں ذاتی طور پہ جو روزانہ کے حساب سے ہماری زندگی میں خاندانوں میں آتے ہیں، میں نے ان کا آج ذکر کیا ہے۔ میرا خیال ہے خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دی ہے، اور اگر آپ اس معاملے میں کچھ بتائیں تو مجھے خوشی ہوگی ایک ایک چھوٹی سی جملے میں کہ ہاں یہ بات ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں زیادہ ہیں اور آ رہی ہیں۔ کلیسیا بھی ان مصیبتوں میں سے گزرے گی، لیکن کلیسیا جب گزرے گی تو اس کے اندر بھی وہ بات، وہ جو خوبی ہوگی کلیسیا کے اندر، وہ خداوند اس میں سے اجاگر کرے گا۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آمین۔ آمین، ہاللیلویا۔ Hallelujah. جیسا کہ آج خداوند کے خادم جو ہیں ڈاکٹر سلیم اختر صاحب، انہوں نے آج ہمیں جو کہ کلام کی روشنی جو پہنچائی، اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو جو مشکلیں اور پریشانیاں اور لاچاریاں جو سب سے زیادہ ہمیں ملتی ہے، وہ مقدس ایوب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخر تک اس نے برداشت کیا، ہر طرح کے مسئلوں سے اس نے لڑائی کی۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمیں اس طرح سے دلیری بخشتا ہے کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں، ہم گھبرائیں نہ، بلکہ مسیح میں آگے بڑھتے ہوئے، جیسا کہ پولس رسول نے فرمایا، خدا کے بندہ نے بھی ابھی کہا کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو مسیح میں زور حاصل کرتا ہوں، زور پاتا ہوں، مزید آگے بڑھتا ہوں۔ تو اسی طرح سے بعض اوقات جو کہ خدا کے خادم نے ہمیں آج کلام کی روشنی میں لے کر آئے، ہمیں بتایا، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری زندگیوں میں آزمائش بھی آ جاتی ہے، لیکن ہمیں آزمائش میں سے گزرتے ہوئے اس طرح سے چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ جو آزمائش ہے وہ جو خدا ہے اسے دور کرتے ہوئے ہمیں اپنے حضور مقبول ٹھہرے۔ آمین۔ آمین۔ آئے ہم جو آج کا کلام سنا ہے، اس کے لیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے اور کہیں گے کہ آج اے خدا، یہ جو کلام ہے یہ ابلیس نہ چورا لے کر چلا جائے، بلکہ 30 سے 60، 60 سے 100 گنا پھلدار ثابت ہو۔ سسٹر گلوریا جو ہیں یا ان کی فیملی میں جو آنٹی جی ہیں، یہ دعا میں رہنمائی کریں گے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ قدوس قدوس رب الافواج، زندہ خدا، پیرو بر کے خالق و مالک، دل سے، دل کی گہرائیوں سے، بن بن گدا سے تیرا شکر بجا لاتی ہوں خداوند، اس وقت کے لیے، اس خوبصورت قیمتی لمحات کے لیے باپ، جو تم نے ہماری زندگیوں میں بخش دیے، اور تیرے خوبصورت کلام کے لیے جو تیرے خادم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ اس کے صلہ سے ہم نے بڑی برکت پائی ہے۔ خداوند اپنے خادم کو چھو اور بڑی برکت عطا کر، اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور ہر ایک جان جو تیرے حضور میں جھکی ہے، ایک ایک کو بڑی برکت عطا کر، تاکہ خداوند جو آج کے کلام سے خداوند ہم نے سیکھا ہے، خداوند اس پر عمل پیرا بھی ہو سکیں۔ خداوند بے شک اب وقت تیرا آمد کا قریب ہے، خداوند اب یہ سب مشکلیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں آنی ہے، کلام ہمیں، ہمارا زندہ کلام یہ گواہی دیتا ہے، اور خداوند ہمیں توفیق بخش کہ خداوند ہم ان سب دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے خداوند نکل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، اور تجھ میں ہی محفوظ رہیں، اور خداوند تیرے ساتھ وفادار رہیں۔ اے میرے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہر ایک جان جو تیرے حضور میں جھکی، ایک کو بڑی برکت عطا کر، ایک ایک کے ساتھ ہو خداوند، ایک ایک کے گھرانہ کو برکت عطا کر، تاکہ خداوند اسی طرح جب ہم زوم میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں تو خداوند تجھ سے برکتیں پاتے ہیں، اور اپنے خادموں کو بہت تو برکت عطا کر۔ اے باپ، میری اس التجا کو اپنے حضور میں تو سن نہ قبول کر،
बाप मैं ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु के नाम में और पा लेती हूँ, आमीन।